Before we begin the main program, we are here to celebrate the hard work and the achievement of our students. Today, we will reward their efforts and applaud their success. So मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ अली पब्लिक स्कूल की फर्स्ट एनुअल डे सेलिब्रेशन पर। और आज हम मेन प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो हमारा ये मुख्तसर प्रोग्राम होगा, यहाँ हम हमारे बच्चों की कामयाबियाँ का उनको सराहेंगे, उनको इनामात देंगे। मेहमानों का तो तारुफ मैं कर चुका हूँ। सर बाशटाल सर हैं जो ECU निर्मली क्लस्टर के हैं, एक जिम्मेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत सपोर्ट रहा है। और हाफिज अस्फाक बेपारी साहब भी हैं। इंशाअल्लाह इन्हीं दोनों के हजरात के हाथों हम इस प्रोग्राम का इनेकाद करेंगे। है तिलावत इसकी बरकत सबब इस पे जान और दिल कुर्बान हैं। हमने कुरान को मफहूम न समझा वरना हम बेक वक्त कई मंजिलें सर कर लेते। देर न करते हुए मैं हजरत इब्राहिम मौलाना से गुजारिश करूंगा कि वो आए, इस जलसे का आगाज कुरान पाक की तिलावत से करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening to each and everyone present here, mostly the pupils of Ali Public School. I am here to present you the most important and awaited session of today's evening, that is prize distribution ceremony for the year 2024 and 25. Parents, as you all know that prize distribution ceremony is an important occasion of today's program. Here the students who have shown a marvelous talent in whole year has become the priority of today's evening. Our hearty congratulations to all the kids who took the part in the various competitions which were held in the year 2024-25. Some of those are listed below: coloring competition, Allah's competition, speech competition, Qiraat competition, quiz competition, stage name competition, indoor and outdoor sports which were held on 6th, 7th and 8th of January 2025. The reward for work well done is an opportunity to do more. Let's start the ceremony by handovering the rewards for our students' hard work. For this, I would like to request our chief guest, Bashatyal Sir, CEO, Nidgundi Cluster, to felicitate our prize winners. Starting from the PKG class, I would like to request PKG students to come one by one on the stage and collect the prizes. Before that, मैं अब्दुल Firstly, Arhan Malodi, ball balance first position, basketball second position, swing race third position, speech competition third position. थोड़ा पीछे हटाओ सर, वो बच्चे का लेने का फोटो लेने अच्छा था। अभी आवाज देने का ही नहीं, बाद में रखी कार।
सर इधर देखो Next, Ayat, be ready. सर इधर देखो Competition, first position. Congratulations, Ayat. अरे लाइट बंद करो जो ذلك الدهر الذي ترضى به هل من أعلامه ودع الأحلام يا فارس इधर देखो सर كن بهذا العصر من أعلامه Third position. Running race, third position. Twin race, first position. Coloring competition, third position. Speech competition, second position. Last name competition, third position. Quiz competition, third position. Congratulations, Husaina. مشتاق للمجد التليج इधर देखो सर مسكينا كالعزيز ये कैसा किधर देखो तुम इधर देखो सर للمجد ये वो इधर देख التليج من تراه مستكين First position. सर Congratulations, Ayan. ये सब पेड़ पड़ हाँ इधर देखो सर ओए Iraq competition, first position. Congratulations, Bakhtiar. इधर देखो Second position, pass the ball. First position, twin race, second position. Coloring competition, third position. Speech competition, first position. Iraq competition, second position. Congratulations, Safa. Second position, pass the ball, second position. Frog race, third position. Lemon spoon, third position. Running race, third position. Twin race, third. Pass the ball, first position. Frog race, first position. Twin race, third, second position. Coloring competition, third position. Speech competition, third position. इधर देखो सर Next, सर इधर Ubul देखो Khair Tawfiq Mullah. तुम देख किधर देख थोड़ा Ball and cups, first position. Pyramid making, first position. Pass the ball, first position. Frog race, second position. Lemon spoon, second position. Running race, first position. Twin race, first position. Last name competition, first position. Quiz competition, first position. Coloring competition, first position. Speech competition, first position. Congratulations, Umul. Next, Mohammad पकड़ के इधर देख दिखा थोड़ा तुम्हें देख Muhammad Yahiya Mallewale. Pyramid making, first position. Ball balance, first position. Fill the ball, third ಹಿಂಗೆ position. ಗೋಟ್ ಹೊಡಿಲಾಗತ್ತೇನೆ ಆಟ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ Next, ಮಕ್ಳು Nishant ಬರ್ತಾರೆ Kalegar. Ball and cups, first position. Pyramid making, third position. Fill the ball, fill the bottles, first position. Pass the ball, second position. ಅಲ್ರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಿಡ್ರಿ ಎಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಿಡ್ರಿ ಎಂತ Next, Irhan Mullah. Ball and cups, third position. Ball balance, second position. Pass the ball, second position. Throw race, second position. Allah's name competition, second position. ಸರ್ Next, Afan Patel. Sir, इधर देखो। Pass the ball, second position. Lemon spoon, second. ಓಕೆ Lisa, fill the bottle, first position. Pass the ball, first position. Twin race, third position. ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತಾರಿಲ್ಲ ಫೋಟೋ Next, the LKG competition, third position. Pass the ball, second competition. Ball balance, first position. मैं दाऊद साहब नदाब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आ जाएं प्लीज सर सर Afsana position, ball balance, second position. Relay, सर second इधर देखो वो इधर देख मैं अशफाक बेपारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो बच्चों का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दें सर 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 Next, Bilkish Frog race, second. Lemon इधर spoon, देखो सर second. Junaid Wanti. Coloring इधर देखो first, सर speech second, Allah's name second, Firaz second, pass the cup first, relay second, Kashaf Patel. Coloring first, speech first, Allah's name third, Firaz third, pass the ball first, pyramid making third, relay second, fill the balls first, speech second, Firaz second, pass the cup first, relay second, pyramid making ए second. मायारा इधर देख ए मायारा देख इधर देख सर पकड़ के इधर देखो तुम्हें And progress सर third. नीचे करो थोड़ा Second, speech first, quiz third, सर इधर देखो stage name first, pass the ball first, progress third. ओके स्टेज पर आ जाएं Next, Mujahid अच्छा Roti. सर Coloring second, एक डाल pass the करो cup second, relay first, हाँ इधर देखो ball थोड़ा नीचे balance रखो third. Zohaib Patel, coloring third, speech third, Allah's name हाँ third, नीचे quiz पूरा हाँ first, यस इधर pass देखो the cup second, progress प्राइस second, थोड़ा नीचे running पकड़ो वो second. नहीं
हाँ इधर देखो। अब मैं अब्दुल बांकर भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो हाँ देखो, हाँ नीचे पकड़ो, इधर देखो। हाँ इधर देखो। सेकेंड बॉल बैलेंस, सेकेंड कलरिंग कॉम्पिटिशन। ये सोनी हाँ, इधर देखो। नेक्स्ट नवाल बोदले खान, कलरिंग फर्स्ट, अल्लाह थर्ड, किरात थर्ड। नेक्स्ट सुमेला नदाफ, पास द कप फर्स्ट, रिले सेकेंड, पिरामिड मेकिंग। नेक्स्ट उबैदुल्ला पटेल, कलरिंग फर्स्ट, रनिंग रेस फर्स्ट। नेक्स्ट शबाना गडेड, कलरिंग सेकेंड, क्वीज कॉम्पिटिशन सेकेंड पास। नेक्स्ट मारिया नदाफ, पास द कप सेकेंड, रिले फर्स्ट, फिल द बॉटल सेकेंड। अजान बेपारी, अल्लाह's name competition third. Firstly, I would like to call Anam Kudri, speech competition second, collect the cup competition third, quiz third, collect the cup second, pyramid making first, from day second. इधर देखो। Next, Alina Athni, collect the cup second, ball balance first, delay first. इधर इधर। First, collect the ball first, from day second, running race second, delay first. Next, ये अम्मू इधर देख मुझे। ये अम्मू इधर देख मुझे देख। भाई relay first. Next, ये अम्मू Madiha Vanti, coloring second, speech third, Virat. Next, Mohammad Zaid Patel, coloring first. Next, Muhammad Mufid Mullah, speech first, Allah. Next, Muhammad Lukman Makandar. Next, Muhammad Faizan Patel, collect the cup first, running race first, relay second. ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಿಂದ್ರಿಸಿ Coloring competition third, Allah's name competition third. Next, relay second. Virat second, collect the cup second, collect the ball राहुल साहब चर्चा का बहुत Kandar, coloring first, collect the cup second, collect the ball third, progress. हाफिज अफराद। Next, Sohlia Patel, coloring second, speech competition second, Virat third, collect the cup. Next, Tahan Aikodi, coloring first, speech first, Allah's name first, Virat first, sales name first. Congratulations, Tahan. Next, Huzair Hidgundi, quiz third, first, ball balance second, relay second. हाँ इधर देखो। Yes, second, pass the ball second, वो गड़बड़ करने लगे हो ना। pass the ball balloon second. Next, Aliza Bepari, coloring competition first, race third, lemon spoon first, running race first, relay first, pass the ball balloon second, competition first, last competition first, Virat first, quiz first, race name लाल first. साहब चर्चा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। Next, Anam Shifa Pendari, coloring second, collect the ball second, peak, coloring competition third, cup and balls third, relay second, pass the balloon. फोटो Ramulla, coloring competition third, collect the ball first, three leg race first, lemon spoon first, Mariam Chakkardar, coloring competition second, speech second, Allah's name third, Kirat 11 spoon second, relay first. इधर देख माँ। Next, Muhammad state name third, cup and ball first, three leg race second, running race first, relay second, pass the ball, relay second, pass the balloon हाँ इधर first. देखो सर। सर इधर देखो। Third, pass the ball, second, relay second, pass the balloon first. चलो चलो सर 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 पकड़ो थोड़ा। Coloring first, speech second, Kirat second, Zian Faiza Patel, फोटो पे कितने coloring second, speech competition first, Allah's name. Next,
Ansar Velikudri. ಸರ್ ಸರ್ Coloring third, pass the pass. Next, Adiba Patel. Coloring first, speech competition second, lemon spoon first, running race first, relay second, pass the ball first. Number 1. Coloring second, Allah's name second, pass the ball second, relay first, pyramid making first, lemon spoon first. And fill the bottle third, relay first. Our hearty congratulations to all the kids. माशाल्लाह एक बहुत बड़ा खूबसूरत मंजर था जो बच्चे साल भर में जद्दोजहद करके कॉम्पिटिशन्स में एक दूसरे से आगे बढ़ने की शौकीन साहिबा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने एक बहुत ही अच्छे प्लान्ड तरीके में इसको निभाया। और जो हमारे यहाँ मेहमान खुसूसी हैं, जो आज के इस मेहमान इस शाम की जो हमें हमारी जर्नी में साथ दे रहे हैं, माशाल्लाह अपने बिजी शेड्यूल में अभी 3 प्रोग्राम्स अटेंड करने हैं। ಈ ಒಂದು ಸುಮಧುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಡಗುಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಜನಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರೇ, ಲಾಲ್ ಸಾಬ್ ಬಾಣ್ಕಾರ್ ಅವರೇ, ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾಣ್ಕಾರ್ ಅವರೇ, ನವಾಬ್ರವರೇ, ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರೇ, ಇದು ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ತದನಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಶಿಕ್ಷಕಿಯರೇ, ಇದು ನಿಡಗುಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಈಗ ತಾನೇ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲು. ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಾದಂಥ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಸ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನಾವು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭರಪೂರವಾದಂಥ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಲೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸುಮಾರು 4-5 ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಹುಮಾನ ತಗೊಂಡ ನೀವು ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರು ಕೂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಗುರುತರವಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳು 4-5 ತಾಸು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಸಮಯ ಪಾಲಕರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾವೆ, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನೇನೇ ಗಳಿಸ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಪಾಲಕರು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ಗಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮಗು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾವಿ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಹೊರೆ ಹೊಮ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಗುರುತರವಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಈ ನಿಡಗುಂದಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2 ಅಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಒಂದು ಗೊಳಸಂಗಿ, ಒಂದು ನಿಡಗುಂದಿಯಲ್ಲಿ. ಗೊಳಸಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಇದರಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಡಗುಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾದ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ LKG, UKG 1ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಭಾವಿ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದಿನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆ ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಶಿಸ್ತು, ಹಾಗೆ ಶಿಸ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ
ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮಗು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತಿ. ಅದು ಈಗ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಲಕರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಐತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟೆ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾರೂ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದೊಂದು RT ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಶಾಲೆ ಬಿಡಿಸಿದೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪುಗಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಗು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವಾದಾಗ ಯಾಕೆ ನೀವು ಶಾಲೆ ಕಲಿಸಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಕರು ಕಲಿಸಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಕರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವಂಥ ಕಾಲ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3-4 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಗುವಿನ ಐತೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಬರ್ತಾ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಅವರಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಕತ್ತೀರಿ. ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಹುದ್ದೆಗಳಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳದಾವೆ. IAS ಮತ್ತು IPS ಅನ್ನುವಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳದಾವು. ಅಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಅಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಆಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಂಗೋಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು. ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ಹೊಣೆಗಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗೈತಿ. ನಾವು ಇಲಾಖೆಯವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯಂದರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಾವೆಲ್ಲೋ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವೆ, ಯಾರೂ ಪಾಲಕರು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಪಾಲಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಅಂದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. In this program, Alhamdulillah, few of the announcements are there, so I would like to request पढ़ सकती है और बाद मगरिब बच्चों को टीचर्स के हवाले कर दें.
जो बीजापुर से जनाब शौकत अत्तार साहब साइकोलॉजिस्ट बीजापुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ तो अगर सामाइन में हो तो स्टेज पर आ जाएं। और ठीक इसी तरह जनाब लाल साहब पांटर साहब वो स्टेज पर आ जाएं। और जनाब जब्बार भाई कोट्यालकर वो भी स्टेज पर आ जाएं। जनाब ए काजी साहब जो सीआरपी उर्दू क्लस्टर निगुंदी, अगर वो सामाइन में हैं तो वो स्टेज पर आ जाएं। और ठीक इसी तरह हमारे सीआरपी निगुंदी क्लस्टर के जनाब पीएम मंगोली साहब वो स्टेज पर आ जाएं। ये हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं। इनके बाद मैं और भी गेस्ट का इनाम एडी मकानदार साहब वो स्टेज पर आ जाएं। जनाब पीर साहब मुल्ला अगर वो सामाइन में है, मैंने देखा था कि वो स्टेज पर आ जाएं। जनाब हाजी महबूब साहब वंटी वो भी स्टेज पर आ जाएं। जनाब मुबारक साहब पागलकोट वो भी स्टेज पर आ जाएं। जनाब नजीर साहब पेंडारी वो भी स्टेज पर आ जाएं। और इस्माइल मुल्ला आलमट्टी डैमसेट से वो भी स्टेज पर आ जाएं। जनाब मेरे उस्ताद मेरे मुअल्लिम भंडारी सर से भी मैं गुजारिश करता हूँ स्टेज पर आ जाएं। जनाब अशफाक बेपारी साहब, हाफिज अशफाक बेपारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो सामाइन में हैं तो स्टेज पर आ जाएं। और ठीक इसी तरह जनाब इमाम साहब सालिमनी, इनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो तख्त पर आ जाएं। जनाब मौला साहब अत्तार ये भी सामाइन में हैं तो स्टेज पर आ जाएं। और जनाब हसन डोगरी नदाफ साहब ये भी स्टेज पर आ जाएं। जनाब आरे नदाफ ये भी स्टेज पर आ जाएं। और ठीक इसी तरह हमारे इस पंचायत के मेंबर नारायण साहब वो भी स्टेज पर आ जाएं। और हमारे चिम्मलगी के जिम्मेदार अल-हाशमी जामिया मस्जिद के जिम्मेदार यम्मार कमतगी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आ जाएं। और अगर सामाइन में चिम्मलगी के इमाम साहब खतीब व इमाम हैं तो अल-हाशमी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम अगर हैं सामाइन में तो स्टेज पर आ जाएं। ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನ ಇಲ್ಲ ಕಾಸಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಬರಾಗ जनाब नारायण मेंबर पंचायत के मेंबर अगर वो सामाइन में हैं तो वो स्टेज पर आ जाएं, हमारी गुजारिश है उनके भी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
बारकल्लाह जज़ाकल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नाते शरीफ पेश करने के लिए मेरे दोस्त मेरे मोहसिन जो गोलसंगी से आए हैं, मोहसिन मंडी वाले, इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में उनके बारगाह में नातिया कलाम पेश करें। अब्दुल जब्बार भी दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद। जन्नत के बातों पे अर्शे उला पर आदम ने देखा था नामे मोहम्मद। जन्नत के बातों पे अर्शे उला पर आदम ने देखा था नामे मोहम्मद। दिल का उजाला नामे आँखों का तारा नामे मोहम्मद। पूछेगा रब तू लाया है क्या क्या, मैं तो कहूँगा नामे मोहम्मद। पूछेगा रब तू लाया है क्या क्या, मैं तो नातिया अशार पेश करें हमारे मोहसिन साहब मंडी। और इसके बाद मैं इस तकरीब को देर न करते हुए मेहमानों का इस्तकबाल व गुलपेशी के लिए हजरत मौलाना इब्राहिम साहब को दावत सुफत देता हूँ कि वो आए हमारे मेहमानों की इस्तकबाल व गुलपेशी को संभालें। जनाब हुसैन बादशाह लश्करी, उनको मैं मदहू करता हूँ कि वो स्टेज पर आए जहाँ कहीं भी हैं। जनाब हुसैन बादशाह लश्करी साहब। गुलपोशी की महफिल को किसी शायर की शेर ने इस तरीके से तर्जुमा नहीं की है। मैं एक शेर के जरिए से मैं उनकी गुलपोशी की महफिल को सजाता हूँ। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन की महफिल चले। इससे पहले सबसे पहले मैं दावत देता हूँ जनाब जावेद अहमद कारनाल, इनकी गुलपोशी करने के लिए अब्दुल रज़ाक भाई बानकार के हाथों के जरिए से गुलपोशी होगी। जनाब जावेद अहमद कारनाल ये जनरल सेक्रेटरी बीजापुर ज़िले कांग्रेस कमेटी के साथी हैं, अल्लाह उनके आने को कबूल फरमाए। जनाब जावेद अहमद कारनाल, इनकी गुलपोशी अब्दुल रज़ाक भाई बानकार के हाथों से। जनाब लश्करी साहिब, इनकी गुलपोशी यूसुफ भाई जैनापुर, उनके हाथों के जरिए। जनाब ए काजी, CRP उर्दू क्लस्टर निर्गुण प्रेस रिपोर्टर, इनकी गुलपोशी हुसैन भाई औंटी के जरिए से। महबूब भाई बन्नू प्रेस रिपोर्टर, वो स्टेज पर आ जाएं। अगर ये सामईन में बैठे हुए हों तो स्टेज पर आ जाएं। फखरुद्दीन मुल्ला, इनकी गुलपोशी हुसैन भाई औंटी, उनके हाथों। जनाब BM मंगोल, CR महबूब साहिब वाली का। जनाब महबूब साहिब वाली का।
साहिब मुल्ला, इनकी गोलपोशी नबी भाई के उनके हाथों के जरिए से होगी। नबी भाई। जनाब हाजी महबूब साहिब। जनाब अब्दुल रज़ाक बानकार, इनकी गुलपोशी अब्दुल माजिद भाई उनके हाथ। जनाब दाऊद साहिब नदाफ, इनकी गुलपोशी अली पटेल। जनाब राज अहमद हादीमनी, इनकी गुलपोशी मुश्ताक पटेल उनके हाथों के जरिए से होगी। जनाब राज अहमद हादीमनी। जनाब हाफिज अशफाक साहिब बेपारी। जनाब मौला साहिब अत्तार, इनकी के आने को कबूल फरमाए। जितने भी यहाँ पर मस्तूरात और हज़रात जमा हुए हैं उन सब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनके आने को, उनके बैठने को, उनके कुर्बानी को कबूल फरमाए। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह सदर मजलिस जावेद अहमद कारनाल साहब से मैं करना चाहता हूँ। साथियों से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर रिबन का इंतज़ाम कर दें जल्द से जल्द। अभी कुछ ही देर में इफ्तिताह होने वाला है। सुभान अल्लाह, कितना अच्छा मंजर है। सारे हज़रात तालियों से इस प्रोग्राम का इनेकाद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि क्योंकि उन्होंने मुझे 2 मिनट का एक मौका दिया। ये 2 मिनट आपके सामने कुछ लफ्ज़गोशाई का मौका दिया। आप दुआ फरमाएं कि मैं सही कह सकूं, सही बोल सकूं। मोहतरम सामाईन, असल जो हमारा अली पब्लिक स्कूल का जो मकसद है, अभी याकूब भाई बहुत अच्छे अंदाज में इससे पहले जो समझा रहे थे, असर के बाद भी फिर भी इस नाचीज़ को उन्होंने स्टेज पर बुलाया। मैंने, वो बड़े हैं हमारे अली पब्लिक के, बहुत बड़े एक होनहार हेडमास्टर हैं और उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी भी है इस अली पब्लिक स्कूल के लिए। तो मुझे बात ये समझ में है कि मैं उनकी बात को मान कर 1-2 मिनट आपके सामने लफ्ज़गोशाई करूँ। मोहतरम सामाईन और ख़वातीन, हम लोग सभी जानते हैं कि अली पब्लिक स्कूल जो हमने 1 साल पहले हमने आज़ाइन किया था। ऐसे तो इरादा 6 साल से चल रहा था अली पब्लिक स्कूल यानी इस्लामिक स्कूल। हमारे पास अब तक हमारे करीब में भी इस्लामिक स्कूल नहीं थी। कुछ साल पहले बसवन बागेवाड़ी में अली पब्लिक स्कूल इस्लामिक स्कूल ओपन हुई। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हरदिल अजीज़ मौलाना अब्दुल कादिर साहब है गोलसंगी, फिर उन्होंने भी फ़िक्र किया। उन्हीं के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नरगुंदी के बहुत से नौजवान फ़िक्रमंद हजरात फ़िक्र कर हम लोग गए भटकल को जाकर आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तमाम नौजवान, खुसूसन हमारे जामिया मस्जिद के मोहल्ले के जितने भी हजरात नौजवान हैं और इसी तरह पूरे नरगुंदी के नौजवान इस स्कूल के एतबार से बहुत मेहनत, बहुत फ़िक्र की। जब जाके अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये जो सरमाया, ये जो स्कूल, ये लोग दिख रहे हैं, इन तमाम नौजवानों की मेहनत है। हम इन नौजवानों को बिल्कुल नहीं भूल सकते क्योंकि रात दिन एक करके इस जलसे को और इस स्कूल को आगे करने के लिए बहुत मेहनतें किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम नौजवानों को अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे मोहतरम अजीज़ ख़वातीन, अली पब्लिक स्कूल एक इस्लामिक स्कूल है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा एक अच्छी स्कूल में पढ़े, अच्छे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। हर एक की तमन्ना होती है कि भटकल वालों को अल्लाह पाक बहुत 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 जज़ाए खैर अता फरमाए। एक बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अली पब्लिक स्कूल वालों ने, अली भटकल वालों ने एक बहुत अच्छा मुनज़्ज़म स्कूल बनाई है।
उन्हीं की साथ हमारी भी एक अली पब्लिक स्कूल है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर हमारे स्कूल के अंदर 80 या 82 बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे या बच्चियाँ, बच्चे और बच्चियाँ 80-82 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की बरकत से बिल्कुल पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। और हमारा अली पब्लिक स्कूल का जो मकसद है बच्चों के अंदर ईमान, जैसा कि हमारे याकूब सर बता रहे थे, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बचपन का 55 तक हम कहते हैं, बचपन में जो बच्चे पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बुढ़ापे तक याद रहता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों अजीज़ो, ये हमने बस इसी को सामने रखकर अली पब्लिक जिस तरह मकातिब के अंदर छोटे छोटे बच्चे 1 घंटे के लिए आते हैं, 1 घंटा मकतब पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 8 घंटे गैरों के हवाले होते हैं हमारे बच्चे। तो हमारे बच्चों का उसके अंदर ईमान उन बच्चों का बहुत डगमगाता है। यानी आगे चलकर जिन बच्चों के अंदर जिन बच्चों के सीने के अंदर ईमान, कुरान, अल्लाह और अल्लाह के रसूल नहीं है, तो वो बच्चे आगे जाकर मुर्तद भी होते हैं। ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं मकतब में सिर्फ 1 घंटे के लिए आते हैं। तो इसी को फिक्र रखकर, इसी के सामने रखकर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम नौजवानों को फिक्र कर एक अली पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल हमने ओपन किया है। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी पढ़ रहे हैं और इंग्लिश भी बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, और कन्नड़, इंग्लिश, उर्दू, ख़ास करके हम इस्लामियात भी पढ़ा रहे हैं। जो मकातिब और मदारिस में जो तालीम दी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे बच्चों को हमारे अली पब्लिक स्कूल के अंदर एक आलिम दीन है मौलाना इब्राहिम साहब, बेहतरीन तजवीज़ के साथ कुरान सिखा रहे हैं, बेहतरीन तजवीज़ के साथ उनको हदीसें सिखा रहे हैं, बहुत से दीनी मसाइल समझा रहे हैं, क्योंकि बच्चे आगे जवान होने के बाद वो मुर्तद नहीं होंगे इंशाअल्लाह। हमारा खालिस एक मकसद है कि जब तक दुनिया के अंदर है एक ऐसी चीज़ दुनिया में छोड़कर निकलेंगे, हमारी नस्ल पर नस्ल हमें याद रखेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोग भी दुआ करें कि इस इदारे को अल्लाह बहुत दूर तक पहुँचाए। और खुसूसन इसी तरह हमारे जो अली पब्लिक स्कूल के जो टीचर असातिज़ा हैं, जितने भी मैडम्स हैं, जितने भी असातिज़ा टीचर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर उनकी मैं तारीफ़ ना करूँ तो मेरी एक ये हो जाएगी। उनकी भी बड़ी मेहनत है हमारे बच्चों के ऊपर। जितने भी हमारे अली पब्लिक स्कूल के अंदर जितने भी असातिज़ा पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिक्र के साथ पढ़ा रहे हैं। इसी तरह एक मिसाल दूँ मैं, देखो कैसे पढ़ा रहे हैं। मेरी बहन उज़मा टीचर अभी अली पब्लिक स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं, बेचारे बीजापुर वाले हैं मैडम। चंद महीनों पहले इनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ। आप सब जानते हैं कि घर के अंदर एक माँ या बाप का जनाजा निकलना कितना गम होता है सीने पर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहन उज़मा टीचर बीजापुर की जो है बड़ी फिक्रमंद, यानी उज़मा टीचर भी हैं, दीगर जितने भी असातिज़ा हमारे इसके अंदर हैं अली पब्लिक स्कूल के अंदर, उन बच्चों को अपना बच्चा समझकर पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी फिक्र से। क्योंकि माँ जब बाप का इंतकाल होता है कई महीनों तक दर्द सीने में दर्द रहता है, गम रहता है, उसके बावजूद अल्लाह पाक उनके वालिद उज़मा टीचर के वालिद साहब को अल्लाह बेहतरीन जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए। आप सब उनके वालिद के लिए दुआ फरमाएं। उनकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, उन तमाम टीचरों की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। बस वक्त बहुत होते जा रहा है, मैं मेरी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उनको दावत सुकन देता हूँ, वक्त भी हो रहा है, मुख्तसर अंदाज़ में पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमतिन व मुस्लिमा। मेरे अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, खुसूसन स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मखसूस मेहमानान खुसूसी, मैं बगैर नागा, बगैर ताख़ीर किए हुए, बगैर नाम लिए हुए आप सबका एहतराम, आप सबकी इज़्ज़त हमारे सर आँखों पर है। और ये बच्चों की तरफ से आने वाले वालिदैन, आप सब मुबारकबादी के काबिल हैं, क्योंकि आपके बच्चे अली पब्लिक स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं और आप पढ़ा रहे हैं। इंशाअल्लाह इसके नताइज
اور اس کا جو انجام آپ کو آخر میں ملے گا وہ آپ دیکھیں گے، کیونکہ ہمیں جناب یعقوب صاحب کی طرف سے تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے جس میں ہم مکمل بات تو نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کریں گے، کیونکہ وقت کا بھی اتنا تقاضا ہے کہ لمبی بات نہ کی جائے۔ بچوں کے پروگرام بھی ہیں، بچوں کے پروگرام کو آپ کو معائنہ بھی کرنا ہے، دیدار بھی کرنا ہے، اس کے لطف اندوز بھی ہونا ہے۔ خیر، یہ تعلیمی اعتبار سے میں 2-4 باتیں کہنے کی انشاءاللہ تعالیٰ سہمت کروں گا۔ جو آیتیں قرآن مقدس کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ قرآن مقدس کی 5 آیتیں اس وقت نازل ہوئی جو پہلی وحی کی شکل میں نازل ہوئی تھی۔ حضرات علماء کرام ہیں یہاں پر، گواہ ہیں، شاہد ہیں۔ یہ 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ 5 آیتیں پہلی آیتیں نازل ہونے والی، اس کے 2 سال تک قرآن مقدس کی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو تعلیم کا حکم دیا، پڑھنے کا حکم دیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی غور تدبر تفکر کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، مبعوث ہوئے، تو مکہ کے حالات کیا تھے؟ لوگ کفر شرک کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، شراب خوری کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، بچوں کو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں پیدا ہوتی ہی ان کو دفن کیا جاتا تھا، ایک دوسرے کا خون کیا کرتے تھے، نماز کا حکم ہونا تھا، بچوں کو زندہ دفن کرنے سے روکنا تھا، بت پرستی سے روکنا تھا۔ نہیں، اس کے بجائے کیا حکم دیا گیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کا حکم دیا گیا، تعلیم کا حکم دیا گیا۔ وہ اس لیے کہ اگر انسان کے اندر تعلیم آ گئی، تربیت آ گئی، علم آ گیا، تو باقی سارے فتنے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے پڑھنے کی اہمیت کو بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے علم کے تعلق سے آیتوں کو نازل کیا۔ ویسے بھی قرآن مقدس کے اندر یہ 6 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا ذکر کیا، جیسے کہ کتے کا ذکر کیا۔ کتے کے تعلق سے اللہ نے ذکر کیا۔ ہمارے زمانے میں بھی، اس سے پہلے بھی کیا ہوتا تھا کہ کتے کو شکاری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن شکاری کو استعمال کرنے کا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کتے کو شکار کرنے کا طریقہ بتایا جائے، سکھایا جائے اسے کہ کس طرح شکار کیا جاتا ہے۔ آج بھی کیا ہوتا ہے، چوری وغیرہ ہو جائے تو پولیس جو ہے اس کتے کو کپڑا وغیرہ سنا کر جو ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کتا اگر وہ چور قبر میں بھی پہنچ جائے وہاں تک اسے پہنچاتا ہے۔ علماء کرام نے ایک عجیب مسئلہ لکھا ہے کہ جب اگر کتا کوئی شکار کے لیے پالے اور اسے تعلیم اور تربیت کرے شکار کی، اور اس پر بسم اللہ پڑھ کے چھوڑ دے کتے پر، اور جا کر شکار کرے، اور شکاری اس شکار کے پاس پہنچنے تک اگر وہ زندہ ہے، شکار اگر وہ زندہ ہے، جانور حلال جانور، تو بسم اللہ اللہ اکبر بول کے اسے ذبح کرے۔ اگر وہ جو جانور جس کا شکار کتے نے کیا ہے اگر وہ مر گیا ہے تب بھی وہ حلال ہے۔ اس کی بجائے اگر دوسرا کتا اگر شکار کرے گا تو وہ جانور اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ یعنی قرآن بھی احکام بدلتے ہیں، قرآن بھی بتا رہا ہے کہ احکام بدلتے ہیں، جس کے اندر تربیت آتی ہے، تعلیم آتا ہے، اس کے لیے احکام بدلتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کی تعلیم اور تربیت ہوئی تو اللہ نے اس کا قرآن کے اندر ذکر کر دیا۔ اسی طرح چونٹی کا ذکر اللہ نے سورہ نمل کے اندر کیا، کس وجہ سے؟ اس پر تربیت ہوئی۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کا جو ہے لشکر آیا تو چونٹیوں کو اس نے کہا کہ پیر سے روک دیں گے، سب کے سب اپنے بلوں میں چلے جاؤ۔ یہ ادا اتنی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ نے قرآن کے اندر اس کا تذکرہ کر دیا۔ اسی طرح ہدہد کا پرندہ زمین کے اندر پانی دیکھا کرتا تھا، پانی اسے نظر آتا تھا، لیکن جب اس کے اندر یہ تعلیم اور تربیت آئی اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا تذکرہ کر دیا۔ بہر صورت میری بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، آپ لوگ مبارکباد کے بہت زیادہ مستحق ہیں کہ آپ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو علی پبلک اسکول کے اندر پڑھا رہے ہیں۔
یہ جو اسکول کو چلانے والے ہیں جناب یعقوب صاحب اور ان کی کمیٹی اور ان کے اراکین، ماشاءاللہ یہ آپ کو خوش قسمتی سے ملے ہیں، یہ لوگ سعادت کے مستحق ہیں۔ ان کا مجاہدہ، ان کی قربانی، اس کے پیچھے کیا دقتیں ہیں واللہ ہم جانتے ہیں، ہم بھی اسکول چلاتے ہیں، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ برائے مہربانی میں آخر میں یہ الفاظ آپ کے لئے کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے ایمان کے تحفظ کے لئے، یہ ایسا نہیں کہ مدرسہ ایسا نہیں ہے، کچھ لوگ یہ بھی دماغوں کے اندر ڈالتے ہیں کہ علی پبلک اسکول بولے تو مدرسہ ہے، کو نہیں، بلکہ انگلش میڈیم اسکول ہے یہ، یہاں پر جو ہے عربی کا ایک سبجیکٹ رکھا جاتا ہے جس کے اندر آپ کے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے تاکہ ہمارے بچوں کا جو ہے ایمان خراب نہ ہو جائے، ہمارے بچوں کی بنیادی تعلیم اور عقائد صحیح ہو جائے۔ اس بات کی فکر کو لے کر جو ہے ہمارے جناب یعقوب صاحب اور ان کا ساتھ دینے والے یہ سارے ممبران اور گاؤں والے جتنے لوگ اس علی پبلک اسکول کا ساتھ دے رہے ہیں، ساتھ دینا تو بہت زیادہ ہے، کم سے کم ہم اتنا تو ساتھ دیں کہ بھائی پیار اور محبت کی نگاہ سے اسے دیکھیں۔ آخری درجہ ہو سکے تو اپنے اموال کو، کوئی مقصد نہیں ان کا، ہمارے بچوں کا مستقبل سنوارنا ان کا مقصد ہے، ہاں کم سے کم ہم کچھ نہیں کر سکتے تو نفرتی آنکھوں سے، نفرتی زبانوں سے ہمارے آپس میں کوئی بھی مسئلے ہو، انتشار ہو، اختلاف ہو، اسے بالائے طاق میں رکھ کر جو ہے اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہم اس سے محبت کرنے والے بنے۔ بس اتنی چھوٹی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آمین واخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزر ایک میرے مہمان آئے ہیں جو میں ان کو اپنے اسٹوڈنٹ کی لائف سے جانتا ہوں، بیجاپور سے۔ He is none other than psychologist جناب شوکت صاحب اختار۔ وہ آ جائیں، ان کی ہم گلپیشی کرنا چاہتے ہیں، وہ سٹیج پر آ جائیں، یہ ہماری سعادت ہوگی، آپ سٹیج پر آ جائیں، تمام تالیوں سے ان کا استقبال کریں۔ ان کو میں گلپیشی کے لیے میں یاسین نائکوڑی کو دعوت سخن دیتا ہوں، ان کی گلپیشی کریں۔ یاسین نائکوڑی صاحب، بہت بہت شکریہ سر، آپ اپنے بیزی اسکیجول میں اپنا وقت نکال کر بیجاپور سے یہاں آئے ہیں۔ الحمدللہ آپ کا آنا یہ مبارک مجلس میں اور چار چاند لگ گئے ہیں، اور ہمیں بہت ہمت افزائی ہوئی ہے آپ کے آنے سے۔ اور ٹھیک اسی طرح اس گلپیشی کے پروگرام کو اختتام کرتے ہوئے میں سارے مہمانوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے بیزی اسکیڈول میں وقت نکال کر یہاں تک آنے کی کوشش کی اور آ کر ہمیں ہمت افزائی کی۔ اور اس کے بعد ایک بہت اہم پروگرام ہونے والا ہے 8 منٹ کا، جو ہم نے سال بھر میں کیے ہیں، وہ ہم آپ کے پیش نظر کرنا چاہتے ہیں۔ سارے مہمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج کے سامنے آ جائیں، آپ کو بیٹھنے کے لیے انتظام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ 1-2 منٹ میں اس کا الحمدللہ we are settled. Are you ready? Okay. We can start. بہت خوشی ہوئی سارے مہمان آئے اپنا وقت نکال کر۔ بچوں کے پروگرام شروع ہونے والے ہیں، اس سے پہلے میں کچھ اناؤنسمنٹس کرنا چاہتا ہوں۔ فوٹوز اور ویڈیوز ہم دیں گے انشاءاللہ، ہائی کوالٹی میں ہر پیرنٹس کو پہنچے گا۔ آپ زحمت نہ اٹھائیں، دوسروں کو تکلیف نہ دیں، اگر دور سے زوم کر کے لے سکتے ہیں تو لے سکتے ہیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہماری کمیٹی نے یہ ارادہ کیا ہے، جتنے بھی اس نڈگندی تعلقے اور اطراف کے دیہات کے جتنے بھی شہر دیہات کہ جتنے بھی ائمہ اور مؤذن ان کے بچے ہوں گے، ان کے لیے 50% جو ہے فیس معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ اور اس پروگرام کے بعد کھانے کا نظم رہے گا، عشاء کی نماز اپنے مقام پر جا کر ادا کر لیں، بچوں کو ابھی نہ لیں، ان کے پرفارمنس کے بعد خود ٹیچرز بچے آپ کے پاس بھیجیں گے، وہ آپ کلیکٹ کر لیں۔ اس کے بعد
ایک بار کوڈ ہے, ہم بار کوڈ جگہ جگہ لگائے ہیں. وہ اس لیے لگائے ہیں کہ نیکسٹ آنے کی ایئر, جو نیکسٹ اکیڈمک ایئر ہونے والا ہے, تو اس اکیڈمک ایئر میں ہمیں کاؤنٹ چاہیے کہ ہمارے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک ہمیں کاؤنٹ مل گیا جو بچے آنے والے ہیں ایڈمیشنز کے لیے, تو ہمیں آسانی ہوگی اور انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کے لیے. اسی لیے بار کوڈز ہیں, آپ جہاں جہاں جائیں بار کوڈز لگے ہیں, تو آپ اسکین کر کے اس کو کیا ہے اپنے آپ رجسٹر کر سکتے ہیں. صرف اس میں آپ کا اپنا فادر کا نام ڈالنا ہے اور اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے اور جگہ سلیکٹ کر لو. اگر 4 جگہ دیے ہیں اور چاروں جگہوں میں اگر آپ کا جگہ نہیں ہے تو ادر سلیکٹ کر کے سبمٹ کر دو. صرف 3 اس میں ہم پوچھے ہیں آپ کو, آپ بار کوڈ اسکین کر کے اپنا ڈیٹیلز ایڈمیشن کے لیے اپنا ریزرو بنا سکتے ہیں سیٹ. تو ٹھیک اسی طرح اسٹیج والے ساتھی تھوڑا الرٹ ہو جائیں. میں تمام ٹیچر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں. یہ ہماری روح ہے, اسکول کی روح ہے, ان کو بھی ہمیں کریڈٹ دینا ہمارا یہ حق ہے کہ ایسی محنت کیے ہیں 1 سال تک. I request one by one to come on stage. All teachers, please come on stage. It's my humble request. Please come on stage. یہ رکھو. جا رہے ہوں گے اسٹیج سے تو وہ لے لیں. اور دوسرا جو ہے, میں ساتھیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ مومنٹس پیش کریں. میں پروین صاحبہ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کو کلیکٹ کریں. تھوڑا میں ہیلپ کرتا ہوں. ماشاءاللہ خوبصورت منظر دکھ رہا ہے. یہ قرآن کے کعبے کے ماڈل ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی اور گفٹ نہیں ہو سکتا دنیا میں. جو ساری انسانیت کے لیے رہبر بن کر آیا تھا قرآن, آج ہم نے اس کو بھلا دیا. نہ اس کو پڑھتے ہیں نہ اس کو دیکھتے ہیں. جب رمضان آتا ہے اس کو اوپن کرتے ہیں اور اس کے بعد ٹھیک اسی طرح ان کی خونی رشتہ دار تو نہیں ہے عرفت مکاندر صاحبہ, لیکن بہت ہی ریگولر ٹیچر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں عرفت مکاندر صاحبہ, ان کو گلپیشی سے نوازا جائے. وہ ہمارے چھوٹے سے تحفے ہیں, یہ قبول کریں جائیں. میں پروین صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی رکیں, ان کی بھی گلپیشی کریں. وقت ہو رہا ہے جلد سے. اور بھی اسی طرح اگلی جو کریڈٹ جو ہمیں دینا چاہتے ہیں, جو اصل مقصد ہے اسکول کا, پورے یہ جو رونق دیکھ رہے ہیں آپ, یہ جو یہاں پہ رونق سے ساتھ دیتے ہیں, ان کی گلپیشی کے لیے میں مشتاق پٹیل صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ ان کی گلپیشی کریں. بہت جلد پروگرام شروع ہونے والا ہے اور میرے اس اسکول کے ڈرائیورز جو وین کا انتظام کرتے ہیں آ جائیں. ارے اسماعیل صاحب اور یوسف بلبٹی صاحب بھی آ جائیں. یہ آخری گلپیشی ہے, اس کے بعد رونقیں ہی رونقیں ہوں گی. جزاک اللہ. لیکن الہدا ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے تمام ممبران اور علی پبلک اسکول کے تمام اسٹاف کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے اس کے قابل سمجھا اور بہت ہی عزت سے نوازا. بہت بہت شکریہ. ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ بہت سارا کام نبھایا ہے انہوں نے اسکول کی طرف سے. بیچارے جو ہمیں فیس بولتے ہیں اسی فیس پہ راضی ہیں. حالانکہ دوسرے اسکولوں میں بہت فیس ہے, جو فیس ہم دے رہے ہیں الحمدللہ اسی پہ راضی ہیں. اللہ ان کے اس کام کو قبول فرمائیں اور اسٹیج کو بالکل خالی کر دیں. انشاءاللہ اب ہمارے کلچرل ایکٹیویٹیز ہوں گے, اسٹیج کو بالکل خالی کر دیں. خدا
सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है, जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। वहीं झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है, जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। जो दिन के पर्दों पे शक्ति छा दे, जो रात को फिर सहर बना दे, गमे खिज़ा को बहार कर दे, शजर को फिर बासमर बना दे। वो शाख हसरत गुलाब कर दे, महर से फिर लाजवाब कर दे, जो दीद ज़हरा को सब्ज़ कर दे, जो रोबरू तो गोहर बना दे। जो मेरी जागे करीब तर है, नजर में जिसकी मेरा गुमां है, वही झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है, जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। खुदा तो वो है, खुदा तो वो है, खुदा तो वो है, खुदा तो वो है। जब की सीनों में जिंदगी को जुस उस धरती खिला रहा है, जुड़े गुजारों की धूप में भी कई चरिंदे जिला रहा है। हवा की उसरत से ये परिंदे अताए पर से उड़ा रहा है, मदार गर्दिश की हद बना कर निज़ाम कुदरत चला रहा है। उगा रहा है, खिला रहा है, कि दो जहां का वो मेज़बान है। वही झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है, जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। वही खुदा है, वही खुदा है, जिसके दम से ये सब जहां है, वही खुदा है, वही खुदा है। ये जलते बुझते ये झिलमिलाते कसम खुदा की खुदा नहीं है, ये सलसलाते ये टिमटिमाते कसम खुदा की खुदा नहीं है। उरूज वाले ज़बान वाले ये नींद वाले निभाने वाले, गहे फना में ये आते जाते कसम खुदा की खुदा नहीं है। खुदा तो वो है अज़ल से जारी, बाबा है जिसको वो जाविदा है। वही झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है, जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। वही झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है, जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। मेरी उम्र सईर Rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdikumullahu wa yuslihu. May Allah guide you and lead you right. Assalamualaikum everyone. My name is Kushak Patel. Dua for five.
Rabbil Hamduma, Rabbiani Sakira. May Lord have mercy upon them, as they brought me up when I was small. Thank you. Assalamu alaikum everyone. My name is Bilkis Patel. I am studying in LKG class. Dua for going to bed. Allahumma bismika amutu wahiya Allah innani aidai ali. Kalmah Tayyibah. Assalamu alaikum everyone. My name is Subhaitullah Patel. Kalmah Tayyibah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. There is no God besides Allah. Muhammad is Allah's messenger. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalmah shahadat. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I testify there is no God besides Allah. Muhammad is He the Lord without partner. And I testify Muhammad is His slave and messenger. Thank you. Let me tell you a special secret, a heavenly secret to make your day the best of days, to make your day magical. All you need to do is say Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. In the morning when we wake, Bismillah, Bismillah, and every step we take, Bismillah, Bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. The sun shines up high, it is a new day. Your starting is with thanking Him in your way. As we wash our face, Bismillah.
اللهم 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 جزاک اللہ. بورك لأمتي في ركوعها blessing Tawil for my Ummah in the morning. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. Nashati well. Asayraku mataharatun lil fami marzatu lil rabbi. The tushti miswak is a means of cleaning the mouth and pleasing the Lord. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have honey with breakfast. Alaikum bisifa'aini al-asalu wal-Qur'anu hold fast to the two wings of cure, Quran and the honey. Assalamu alaikum everyone. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Take a bath before leaving to school. At-tuhuru nisful iman. Cleanliness is of the faith. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greet others with salam. Tutayyu ta'ama wasikayu salama alama rafta wa man lam ta'rif. Feeding people and greeting those you know and those you do not know. Assalamu alaikum everyone. Do not harm anyone. Al-Muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. A Muslim is the one from whose hand and tongue the Muslims are safe. माशाअल्लाह, बेहतरीन तरीके से इन्होंने हदीस को तर्जुमे के साथ याद किया है. इंग्लिश में तर्जुमा याद है. कितनी सारी ऐसी हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asma'ul husna ar-Rahmanur Rahim wal-Malikul Quddus as-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwir al-Ghaffarul Qahharul Wahhabul Razzaqul Fattahul Alim al-Qabizul Basitul Qafizul Rafi'ul al-Mu'izzul al-Muzillu as-Sami'ul Basir al-Hakamu al-Adil al-Latiful Khabir al-Alim al-Azim al-Ghafur al-Shakur al-Ali al-Kabir al-Hafiz al-Nakid al-Hasib al-Jalil al-Karim al-Raqib al-Mujib al-Wasi al-Hakim al-Wadud al-Majid al-Ba'is al-Shahid al-Hakam al-Haq al-Waqid al-Qawi al-Matin al-Haq al-Wali al-Hamid al-Muqsi al-Mubdi al-Mu'id al-Mu'id al-Mumid al-Hayy al-Qayyum al-Wajid al-Majid al-Wahid al-Ahad al-Samad al-Qadir Muqtadir al-Muqaddir al-Ghafur
الأول والآخر والباطن الظاهر والباطن الوالي والمتعالي البر والتواب المنتقم العفو والرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الزار النافي النور الهادي الباقي الوارث الرشيد الصبور. ما شاء الله 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 الله
What are you in a hurry for? I have to go to Urdu class after Maktab. Leave class, Altamash, and come play with me this. No class. No class. No, I want to go to class and not Arabic language. This is very good thing. This is very good thing. Let us join your class. Yes, let's go. यार एक ग्रुप फोटो लेंगे था वही था
आशाएं हम एक जिंदा कौम है, आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है, आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। वो सिखाया इंसानों को जीने का, अपना कायद अपना रहबर है सालार मदीने का, वो जिसने असलूब सिखाया इंसानों को जीने का, अपना कायद अपना रहबर है सालार मदीने का, है सालार मदीने का। कहने से फिर क्यों शर्माए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है, आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है, आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। सबसे बेहतर उम्मत हमको फरमाया कुरान ने, जज्बों से सरशार किया है जज्बाए ईमान ने, सबसे बेहतर उम्मत हमको फरमाया कुरान ने, जज्बों से सरशार किया है जज्बाए ईमान ने, जज्बाए ईमान ने। तूफानों से क्यों घबराए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है, आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है, आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। गली गली नगर नगर लुटाया जिसने अपना घर, एहसान जिसका दीन पर है, चर्च जिसके अर्श पर लगेगा नारा फर्श पर, लगेगा नारा फर्श पर। सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा, सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा।
से तो जंग रहेगी, जो इनसे जलेगा वही नाकाम रहेगा, जो इनसे जलेगा वही नाकाम रहेगा, जो इनसे जलेगा वही नाकाम रहेगा। सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा। बेलों से मोहब्बत का सिला खूब मिला है, बेलों से मोहब्बत का सिला खूब मिला है। हश्र मोहम्मद के संगारा रहे, हश्र मोहम्मद के संगारा रहेगा, हश्र मोहम्मद के संगारा रहेगा। सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा। हर नस्ल तेरे काम की तजदीद करेगी, हर नस्ल तेरे काम की तजदीद करेगी। जब तक लगेगी दुनिया तेरा नाम रहेगा, जब तक लगेगी दुनिया तेरा नाम रहेगा, जब तक रहेगी दुनिया तेरा नाम रहेगा। सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सरकार का प्यारा
पेरेंट्स, आपके बच्चे आ रहे हैं आपके पास, उनको ले लें। गैदरिंग ये हमारे हेडमास्टर हैं, इन्होंने बहुत खिदमत अंजाम दी है।